Parampita Parameswar as Sandes Felanika tune fermuka gehe teradas loko सुबह से लेकर इसी समय तक सहायता दिया है। हम लोग का कार्यक्रम से लेकर हम लोग का जिंदगी समय तेरा वचन जिसने आपको गवाही दे रहा है उनको भी तूने ज्ञान देता ही सुनने वालों बच्चों से लेकर सभी सुनकर आपका महिमा और भी हम लोग पा सके और देख पा सके धन्यवाद के साथ हम प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं आमीन। बाइबल किसा नाइने जोहन 15 जोहन सुसमाचार लिखित 15 Amma sa taglang. orang khlai 15 sujang mon ke jisu bai krengui to mane એટલે প্রভু যিশু লগে আমরা সব সময় ইউনিটি মানে জোড়া সব সময় বিশ্বাস করি তো মানে কর্ম করি পরে নাই রেডিং শুনে তো আমি বুঝো যা শুধু রেডিং করব তারপরে তিনি ইভাঞ্জেলিস্ট হচ্ছে তাকে অরিজিনাল কাজ পেছনে তাকে আনসালা প্রভু আচ্ছা সৈন্য আঙ্গুর বুফাং আফাকে বারে নালাগে 아니 비신이 부타이 타이야 저도 되대마 아파 키비비고 그냥 그나 양게 버리 그냥 그나 양게 내가 부타이 맞아 봐야 나 그냥 그나데 피아 사분의 부타이 그만게 타이튼 을 타이네 저도 되대마 거 사건이 더 तीनो नाइडी क्रिव आलमर अपना कब सामन आबो बाइनो न तारो नर आंग बाइ खानसा के तो आंग बो नर बाइ खानसा के तो आंगुर बु फावा कफा जाय बेदे बथाय थाय मान्या मा हाय नर बो आंग बाइ खानसा के तो के butai thai mangla paso angke anggur bu phang naro ke bedai ang bai thansa ke tongke pia ang bo bo bai thansa ke tongke a boro butai sabang thai tamne ke ano karin naro sono slai ya kaya kormo kai do kata ke sini ko so abaga jadi ini khlai lukhung suri soba ini baksa Kristen rok ripuro layo ini lau lukhung wo Prabhu Jisu nograi nai tong phai di salai do কেউ বলছে প্রভু যিশু আমার ঘরে অতীত আইও এরপর অতীত হইতো না প্রভু যিশু হলে প্রভু যিশু আমার ফ্যামিলি আমার ঘরে সংসারে আপনি রাজা করো আমরা রাজা কই অতীত না কেউ ও প্রভু যিশু আমার ঘরে না দেখিয়া কিটা কয় অতীত হইয়া থাকো এরকম কয় ইনকে রাজা প্রভু যিশু ইনকে রাজা ও মালিক फैमिली ने मालिक संस्था ने मालिक आने मालिक कह देबो ना हम बोलो छोरो जिसु भाई सब समय छ ग्रहमै मा दं ना इकलान्दा सब भाइ आनन्द भाइरा बोलो भाइ बैसुं दे अरे जिसु हुनके आंगुर गुफां जोंके बेदे जों ताबो जिसुनो नांगौ खाबा जिसुनो ना हमें प्रभु को लागे चले ईश्वर ना गो चले श्रेणी का तो लगे चले आनंद आ तो
올라서면 막 서로 다 올라서면 Ora, aja. Yang teh sebaik ini. Yang teh baik. Aku ni bau ni, tui lah, wo. Yesus Kristus nak senang. Ada na, Yesus Kristus nak. Nang lu konggo, tang tui cat hani go, pui dog khlai hani go. Hah? Sebab na, Yesus Kristus nak. Yesus Kristus nak karimung sekali me yasido. Mana? যখন তে एग्जांपल मिस्टरी सामुखलाले खिलिजे सरो नामा है एदिबा खिलिसारानो बनो खलाइते गो टिकि नाइ राग आमो छिनि जीवन लाइबे त यीशु ख्रीष्ट नो कारण हां देया आवांनि बिसारि आवांनि साथि या आवांनि गए आवांनि गयो बिउ yang ni lo ma na kire साथि त mo babu ka tu gor me go to ma ta lo no ko te cái tụi nó giao ta lại hai cái phần cả cái phần nó là hai những băng nữa mà có hàng bài cái tụi những băng khá cứ cái tụi nó dùng hàng bài rồi vậy mình mới do có phần cả cái phần vậy mình do có mà họ mình cái tay bơ phải nó nhìn bơ hai nhìn hàng bài mà rồi bài cái mà là bơ nó hai cái rồi cứ thóc phải nên chi à cái bơ có khả năng nhìn khớp cứ phim ra mà खाओ नंदर ला हंता ते कि निना नु को छुरी जने पोयन हिते सुनता को कहां करें तो ताक ल तंगा काय कने आसी ना आयो दो खाइ बांग बोनो काय तो ना खान बा मा तो की सारे वो आइडिया ला ओ खंतो আমরা ফ্যামিলি প্রভু যিশুকে প্রার্থনা করিয়া কখনো ভালো আছে কোনো প্রবলেম নাই এরকম ভাবে আপনারা আইসে কেমন ভাবে আইসে জানে না আপনারা খুব ধন্যবাদ আমি মনে লাগে আপনি যে কথা বলেন এরকম ভাবে ভালো করে থাকতো তারপরে আপনি যে ভালো করে আইসো প্রভুরে ধন্যবাদ আরো আছে বলতে আমরা মানে আচ্ছা কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা এরকম ভাবে আচ্ছা এটা চার্জের না তারা প্রার্থনা বিষয়ে তোমার তারা জিগা না তারা শাশুড়ি কইছে শাশুড়ি আমরা প্রার্থনা করব কালকে আমরা আঙ্কেল বা পাস্টর ব্রাদার সবাই কালকে যাব তারা লাগিয়ে আমরা প্রার্থনা করব তারপরে ভালো করে তারা মানে করে বসবো তারপরে চার্চের লোকেরা সবাই মিলে তারা ফ্যামিলি আছে ভালো করে থাকো সুখী থাকো Oh hallelujah धन्यवाद शेर को मालिक ओ राजाओं के राजा पिता परमेश्वर ओ सर्व परमेश्वर आपका नाम प्रभु आज के दिन आज के रात इन परिवार के साथ हम विनती करते हैं इनकी जरूरत आपके हाथ में है चारों तरफ जो प्रभु लेकिन ये दुनिया में हम जैसे टूटा हुआ मन को बचाने के लिए आया ये परिवार ये जिंदगी आपके शरण आपके वचन के द्वारा चल पाने के लिए मदद करें इनकी जरूरतमंद को हे मेरा परमेश्वर मेरे राजा मेरा उद्धार करता
प्रभु ये रात आपके सामने इन लोगों का लिए गड़गड़ाता हूँ मैं विनती करता हूँ हालेलुया 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 हो यीशुआ यीशुआ हो यीशुआ धन्यवाद धन्यवाद यीशु ये जीवन बदला पाए ये जीवन परिवर्तन आए जैसे तूने कहा मुझे चाक कर देखो हे परमेश्वर और दूसरा कोई स्वाद नहीं है दुनिया में मुझे चाक कर देखो तूने कहा ये जिंदगी तेरे हाथ में रखता हूँ प्रभु आज के रात तूने हमसे बातें करने तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु मैं टूटा हुआ दिल तेरे पास लेकर आता हूँ हमें क्षमा कर प्रभु आज इस जगह को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ मांगता हूँ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमेन Sebenarnya sini apa? Ini mengerti. Ini nih namun sama. Bui sini hanya khlai mana sana. Nih betul. Sebelum kita untuk tadi, dia kita mungkin berarti susah. Amen. Goodbye. Goodbye, और कहाँ और हम